Bonjour. Donc on m'a dit que je pouvais m'exprimer en français. Je suis très très heureux d'être ici à l'université de Sakarya pour parler avec vous des questions de cinéma. Et donc comme cela vient d'être dit, je suis à la fois professeur à l'université, où je dirige un master en scénario et réalisation, et moi-même réalisateur. Je viens de faire mon 5e long métrage. Alors, je voudrais vous parler de 3 choses aujourd'hui. La première, c'est pourquoi enseigner le cinéma, et donc je pense que c'est quelque chose qui peut tous nous intéresser, et en particulier, pourquoi c'est important d'enseigner l'histoire du cinéma. Dans un deuxième temps, je voudrais parler des enjeux de l'écriture, de la fiction, des films de fiction et du cinéma documentaire, et puis, si c'est possible, je vais vous montrer un court-métrage que j'avais réalisé, qui se passe sur un tournage, car je pense qu'il est important aussi pour les étudiants en cinéma de savoir comment un tournage se passe. Alors bien sûr, j'aimerais aussi qu'il y ait un échange entre nous, donc je ne sais pas si c'est à la fin ou pendant la communication, si vous avez des questions à poser, je serai ravi de pouvoir y répondre. Je commence tout de suite par la première partie, c'est pourquoi enseigner le cinéma, et pourquoi, d'après moi, le cinéma est si important. Il faut savoir que pour moi, le cinéma, c'est plus que le cinéma, ça raconte aussi un pays. À travers les films, il y a l'histoire du pays et ce qui se passe culturellement dans ce pays qui passe à l'écran. Alors, il y a des petits bouts de film déjà. Des grands historiens en France comme Marc Ferraud, ou un historien allemand qui a dû fuir le nazisme et qui s'appelait Siegfried Kracauer, affirme qu'à travers les films, on peut voir une société, ce qui se passe dans une société. Et donc le cinéma n'est pas qu'une question artistique, c'est un enjeu politique. Et ce pourquoi, par exemple, il y a eu un président américain qui s'appelait Roosevelt, qui est très connu, qui a dit à propos des films américains, « Envoyez les films américains, les produits suivront ». C'est-à-dire que si on voit beaucoup de films américains, on a spontanément envie d'acheter des produits américains, de copier l'American Way of Life, et donc il y a un soft power à travers le cinéma. Et l'une des questions qu'on peut se poser quand on étudie le cinéma, c'est pourquoi seuls les films américains sont partout dans le monde, alors qu'il y a des très grands cinématographies nationales, mais qui ne sont pas aussi montrées d'un point de vue international. Par exemple, la plupart des films turcs ne sont pas vus en France, la plupart des films français ne sont pas vus en Turquie, alors qu'il y a beaucoup de films américains qui sont vus à la fois en Turquie et en France. Ce n'est qu'un exemple. Et souvent, les films qui ont le plus grand succès dans un pays, par exemple les films qui ont le plus grand succès français, qui ont le plus grand succès en France, sont très peu vus à l'étranger. Et il y a à côté des films dits de festival, plus dans le cinéma d'auteur, qui vont avoir une reconnaissance internationale, mais très peu de public. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des cinématographies aussi, et je pense aussi en Turquie. Donc, il y a d'un côté le cinéma hollywoodien, qui est partout, et d'un autre côté, des cinématographies nationales. Et dans cette cinématographie nationale, souvent, il y a les films commerciaux qui marchent très bien dans le pays, par exemple les films commerciaux français qui marchent très bien en France, mais qui voyagent très peu à l'étranger, et puis des films d'auteur qui souvent vont dans les grands festivals, par exemple à Cannes, mais qui n'ont pas de succès populaire. Et je pense que c'est la même chose pour la Turquie que pour la France. Alors, j'ai fait un long métrage qui est un faux documentaire, un docudrama qui s'appelle Hitler à Hollywood. Hitler n'a jamais été à Hollywood, mais par exemple, il y avait Mussolini, le neveu de Mussolini, le dictateur italien, qui est allé à Hollywood pour voir comment les studios marchaient et qui a essayé de copier en Italie avec Cinecittà les studios hollywoodiens. Et donc il y a une fascination pour Hollywood parce que c'est le seul endroit qui a jusqu'ici réussi à faire des films qui parlent dans le monde entier. Et au XXe siècle, le cinéma fascinait aussi bien Lénine, et après Staline, que Hitler, que Mussolini, que Franco, qui pensaient que c'était l'outil idéal pour la propagande. Et
la propagande par les films de fiction, davantage que par le documentaire. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais l'idée c'est que faire l'histoire du cinéma, c'est faire aussi l'histoire d'un pays, c'est faire aussi l'importance internationale du pays à travers le cinéma. Je pense qu'une grande partie du pouvoir américain vient du soft power de l'audiovisuel. Alors, je disais que il me semble que faire l'histoire du cinéma, c'est très important, parce que c'est aussi faire l'histoire d'un pays à travers ses films, et qu'il me semble que la puissance américaine vient en grande partie de son cinéma, à travers le soft power. Sans transition, je passe à la deuxième partie, qui est sur les tournages. Donc, je suis réalisateur, et j'ai pu expérimenter comme bien parfois il peut y avoir des conflits sur les tournages. Avec des sous-titres, c'est en français mais avec des sous-titres en anglais, donc j'espère que tout le monde pourra comprendre. Je propose qu'on parle après le film des questions que pose le film. Une autre approche, là on n'est plus dans l'histoire du cinéma, mais dans la question de comment fonctionnent les tournages. Et donc c'est quelque chose dont on parle en général très peu à l'université et même dans les écoles de cinéma. İşte sinema okulunda karşılaşacağımız bir şey aslında, hani film çekimi. Parce que on aborde très peu la question des rapports de force, des conflits qui existent dans beaucoup de productions avec le star system, l'acteur qui veut prendre le pouvoir, ça existe dans beaucoup de films. Un jeune cinéaste qui veut faire son film, son rapport à l'équipe, voilà différents cas de figure qui me paraissent intéressants d'analyser. Şimdi filmlerde, sinemada yıldız sistemi çok güçlü olduğu için oyuncular üzerinden dönen birçok şey ve burada genç bir yönetmen gördük ve o genç yönetmenin yaşlı oyuncuyu ikna etme çabalarını gördük. Ama işte günümüz sinema ortamında birçok şey oyuncular üzerinden döner. Et donc, j'ai eu la chance de connaître un cinéaste français qui s'appelle Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier, et qui pense qu'il faut enseigner dans les écoles de cinéma et dans les universités les problèmes qui peuvent se passer sur un film. Bertrand Tavernier. Tavernier ile tanışmış ve onunla c'est un cinéaste français très connu qui pense qu'il faut enseigner. Bu kişi çok önemli bir Fransız oyuncu, aynı zamanda üniversitelerde eğitim de veren bir kişi, filmde gördüğümüz o yaşlı oyuncu. Et pourquoi faut-il enseigner cela? Parce que même quand on veut faire de la théorie du cinéma ou de l'histoire du cinéma, je pense qu'il faut comprendre comment les choses se font dans la production d'un film. Yani teori ve pratik arasında bir ayrım yapıyor hocamız. Yani teoride işte bu histoire diyor, yani histoire hem tarihtir hem de hikayedir. Fransızca'da ikili anlamı vardır. Yani sinemayı hikayeleştirebilirsiniz, sinema tarihiyle ilgili konuşabilirsiniz fakat pratiğe dökmek çok farklı bir iş ve burada bu teoriden pratiğe geçmedeki zorluklar üzerine bir şeyler söylemeye çalışmış filminde. Et le film, et c'est valable pour l'audiovisuel aussi, a ceci de particulier que c'est un travail d'équipe, mais en même temps il faut qu'il y ait un réalisateur qui soit le chef d'orchestre, parce que sinon c'est le chaos. Bu filmin kıymetli bir yanı da hani bize şunu gösteriyor. Evet, filmler çekilir fakat bir set ortamı da vardır. Bu set ortamı zordur fakat bir yönetmen orkestra şefi gibi hareket etmek durumundadır film setlerinde. Dans le court-métrage qu'on vient de voir, l'acteur refuse de jouer son rôle comme il est écrit. İzlediğimiz filmde oyuncu rolünü senaryoda yazdığı gibi oynamayı kabul etmiyor, reddediyor. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a un jeune cinéaste, on fait son premier film et que l'acteur refuse de jouer son rôle? Yani aynı zamanda bir yönetmenimiz var ve yönetmenimiz çok genç, deneyimsiz ve oyuncusu filmde oynamayı reddediyor. Cela nous emmène au rapport entre scénario et mise en scène, c'est la troisième partie de mon intervention, puisqu'il y a d'un côté le scénario qui existe
et puis de l'autre côté la production et la réalisation du film. Evet ve şu anda da konuşmamın üçüncü safhasına geçebilirim. O da şu, yani bu da mizansen. Mizansen de şu, senaryoda yazılan şeyi pratiğe dökmek mizansen diye kabul edebiliriz kısaca. Yani siz sinemayı teorize edebilirsiniz, hikayesini oluşturabilirsiniz, senaryo yazabilirsiniz. Fakat bunu gerçeğe dönüştürürken bir mizansen yapmak zorundasınız ve bu sizin aklınızda olan şeyi %100 pratiğe dönüştürmenizi gerçekleştirmez. Yani aklınızdaki, yazdığınız senaryodaki %100 gerçeğe dönüşemez çoğu zaman. Et donc, on peut avoir le meilleur scénario du monde, il va y avoir des questions de production et des choix de mise en scène qui font que forcément, il va y avoir une nouvelle étape après le scénario qui fera que le film pourra être réussi ou pas. Et dans tous les films, il y a des surprises, des choses inattendues qui se passent. Et donc, le rôle du réalisateur, c'est de pouvoir réagir à l'imprévu. Yani dünyanın en iyi senaryosunu da getirseniz gerçeğe dönüştürürken bu tarz sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu yüzden yönetmenin bir sanatçı bir kişilik olarak elinden gelenin en iyisini yapması. Yani senaryodakini gerçeğe en uygun şekilde, olabilecek en uygun şekilde gerçeğe dönüştürme çabası içerisinde olması gerekir. Yani yönetmenin nedir diye sorarsak yönetmenin tanımı aslında biraz da bu. Et la chose très étrange dans un film, c'est que pour que le film soit réussi, il y a évidemment le scénario, mais il y a aussi la mise en scène qui est aussi importante que le scénario. Si on parle de mise en scène comme tous les éléments que sont par exemple le jeu des acteurs, la musique, l'image. Si par exemple on change la musique d'un film, on garde le même film avec une musique différente, eh bien évidemment ce ne sera pas la même émotion qu'on pourra avoir comme spectateur. Evet. Mizansen çok önemli bir parti bölümü filmin. Senaryo kadar, en az onun kadar önemli. Çünkü mizanseni kurarken müziği, oyuncuları, dekoru, ambiyansı oluşturuyorsunuz ve bu ambiyans ve bu müzik oyuncuların bir harmonisidir aslında mizansen. Mizansende problem yaşarsanız bunların bütün parçasıdırlar bunlar ve hepsi dağılıp gider. Alors comme dans un orchestre symphonique, le chef d'orchestre, yani yönetmen dediğimiz kişi bir orkestra şefi. Il faut que tous les musiciens travaillent au rythme du chef d'orchestre. Yani mesela bir orkestrada bütün müzisyenler şef müzisyenin emri altındadır ve onun istediklerini yerine getirirler. Yani onun aslında zihnindeki müziği canlandırırlar. Onun bir bütünün parçasıdırlar. Évidemment, si le musicien n'est pas bon, ça ne sera pas un bon concert. Donc il faut que chaque musicien soit doué dans son art et le chef d'orchestre qui réunit l'ensemble. Il faut évidemment que chaque musicien, comme chaque technicien, soit bon dans son art. Et après, le chef d'orchestre réunit tous les musiciens ou réunit toute l'équipe. Et c'est les deux ensemble qui font que le film sera réussi. Yani yönetmenler ne kadar iyi olsa da ekipteki bir bütünü oluşturan parçaların tamamının da iyi olması gerekir. Onlar parçalar ne kadar iyiyse bütün de o kadar iyi bir şekilde bir araya getirilecektir. C'est la raison pour laquelle j'ai coordonné avec un collègue un livre en français que voici. Ben de işte bu konuyu tartıştığım bir kitap yazdım. Ortak yazarlarından birisiyim. Serge Le Perron ile birlikte yazmış. Et donc dans ce livre, il y a 40 contributions d'universitaires qui sont toutes en français, mais il y a aussi des universitaires qui ont travaillé au Canada ou en Belgique, francophones, et qui tous affirment, donc ils sont tous professeurs à l'université, qu'il faut à la fois enseigner la théorie, l'histoire, mais aussi la pratique du cinéma pour comprendre comment fonctionne un film. Ben işte bu meseleyle uzun uzun tartışıyorum. Yani uzun uzun düşündüğüm bir mesele bu aslında. Hani pratik ve teori arasındaki ilişki.
sadece Fransa değil, Belçika'dan ve Kanada'dan da hem sinemanın teorisini üzerine düşünüp hem de pratiği üzerine bir şeyler yapan hocalarla ve yönetmenlerle birlikte hazırlamışlar bu kitabı. İki ortak yazarı var fakat bölüm yazarları da aynı zamanda hem akademisyen hem de yönetmen, yani pratikçi. Alors, il y a certaines choses qui s'enseignent plus ou moins facilement. Par exemple, il y a beaucoup d'universités qui enseignent le scénario. Parce qu'il y a des livres aussi, souvent américains. Par exemple, il y a un livre célèbre qui s'appelle Story, qui est écrit par McKee, ou un livre américain qui s'appelle Anatomie du scénario, qui est écrit par John Truby, et qui donne des règles sur comment écrire un scénario. Yani bununla ilgili genel kurallar vardır tabii ki de. Örneğin Amerikalıların belirlediği senaryo yazım kurallarında işte story dediğimiz bir şey olur. Style américain, style français. Alors il y a des livres en France aussi, mais c'est surtout des livres américains. Ha, ce livre. Ok. Écris mon scénario, style américain. Il y a beaucoup d'universités qui enseignent le scénario. Senaryo dersi veren çok üniversitelerin çoğu Amerikan tarzı senaryo yazımının üzerine eğitim veriyorlar. Mais puisqu'ils font référence en général ces cours aux livres américains, c'est une manière d'avoir le modèle hollywoodien de cinéma. Ve okullarda öğretilen teorik senaryo yazımının büyük çoğunluğu Hollywood tarzı senaryo yazımıyla ilgili. Yani onu refer alıyorlar ve onu merkeze alıyorlar. Hollywood'da kabul edilen kurallar üzerine senaryo yazmayı öğretiyorlar. Et donc c'est une manière de revenir à notre discussion du début, c'est-à-dire est-ce qu'il faut uniquement le modèle hollywoodien ou est-ce qu'il y a d'autres manières de faire des films et d'autres manières qui puissent rencontrer un public national et international. Ya işte bu kitapta tartıştıkları meseleleri anlatıyorlar. Yani teorik ve pratik kısmına değiniyorlar. Ve teorik kısmında senaryo yazma konusunda çoğunlukla Hollywood'dan besleniyorlar bu hocalar da. Fakat ulusal sinemaların kendi senaryo yazımları nasıl Hollywood'dan bağımsız bir şekilde gerçekleştirebiliriz gibi bir meseleleri de varmış kitabı yazarken. Et donc se pose une question d'ethnocentrisme. Est-ce que le modèle est occidental, qui doit être imposé à tous, ou est-ce qu'il y a d'autres modèles de raconter, de manières de raconter des histoires? Evet, yani burada Batı merkezciliğe bir eleştiri de getiriyor. Aslında hani off the record söylüyorum. Fransızlar da Batı merkezciliğe çok karşıtır. Yani Fransızlar da kendilerini Amerika'ya karşı doğu olarak gördükleri için çok hani Batı karşıtlığını öyle Fransa'dan bahsediyorlar. Amerikan tarzının dışına nasıl çıkılabilir meselesini gündeme getirmişler. Et une grande question qui se pose, et c'est une manière pour moi d'arriver au dernier point de mon intervention, c'est dans le documentaire, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait un contrat entre le film et le spectateur. Quand un spectateur va voir un film hollywoodien, il sait plus ou moins ce qu'il va voir à l'avance. S'il va voir un film d'une autre cinématographie, il est souvent face à quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, quel est le pacte qu'il faut entre le film et le spectateur pour que cela marche? Yani burada sektörün ilerlemesi için sinemacılarla izleyiciler arasında bir anlaşma mı yapıldı? Yani kontrat mı kuruldu da bu böyle gidiyor? Yoksa bunun başka türlü olma ihtimali var mı? Et ce que je défends, mais je suis évidemment juge et parti, et je l'assume, c'est qu'il faut garder au cœur la création et considérer le cinéma comme une démarche artistique. Donc, je ne suis pas neutre, puisque je suis aussi cinéaste, et ce que je défends, c'est de défendre une démarche artistique. Ben bu konuda nötr değilim, belli bir tarafım var tabii ki de. Tu supportes quelle part? Alors je souhaite donc qu'il puisse y avoir des films qui ne sont pas toujours les mêmes, mais d'autres manières de faire du cinéma. Yani sinemanın tek tipleşmesi ve sinemanın
Hollywoodiyen tarzı daha önce söylediği gibi yani tek bir fabrikadan çıkmışçasına bir film üretim sisteminin var olmasına karşıyım diyor. Ben hani bu konuda tarafım, nötr değilim diyor. Et pour conclure sur la question du documentaire, il faut, je pense, faire une grande différence entre l'approche journalistique, qui est celle du reportage. On voit par exemple au journal télévisé, en Turquie et dans tous les pays du monde, des reportages d'actualité. C'est une approche journalistique qui est très importante, mais pour moi, ce n'est pas une approche artistique. Le documentaire doit avoir une approche artistique, c'est-à-dire assumer une subjectivité. Yani burada kendi filmde gördüğümüz gibi yani kendi tekniği şu bu konuda. Yani bu teknikleşen film piyasasından uzaklaşmak için belgeseli sanatsallaştırmak. Yani bir belgesel dediğimiz bir yaratı var. Fakat bu çok da tek düze ve seyirciyi aslında içine çekebilen bir tür değil. Fakat seyirciyi de içine çekebilen bir tür olarak belgeselin sanatsallaştırılması üzerine bir düşünce üretimi gerçekleştiriyor konumuz. Selon un cinéaste français très connu qui fait des documentaires et qui s'appelle Raymond Depardon, dans un reportage, on est tributaire de l'événement, on dépend donc de l'événement, et il n'y a pas d'écriture. Dans un documentaire, il faut qu'il y ait une écriture, il faut qu'il y ait une mise en scène, il faut qu'il y ait une forme décidée par le cinéaste. L'écriture, storytelling, L'écriture au sens large, pour moi, elle inclut à la fois le scénario et la mise en scène. Donc, c'est un cinéaste très connu qui s'appelle Raymond Depardon. Raymond Depardon diye çok bilinen bir belgeselci var Fransa'da. Qui fait des documentaires. Belgeseller yapıyor. Et selon lui, ona göre un reportage dépend de l'actualité. Reportaj? Un reportage, c'est ce qu'on voit au journal télévisé, par exemple. Donc, yani röportajdan kasıt bizim Türkçedeki röportaj değil bu arada. Hani aktüel çekim diyebileceğimiz çekimlerden bahsediyor. Et donc on est comme un journaliste. Yani gazetecilikle bağlantılı. Ce qui est une démarche. Televizyon üretimlerini düşünebiliriz. Kurmacı olmayan televizyon üretimleri. Et c'est important qu'il y ait des journalistes, bien sûr. Gazeteci, yani ürettiği röportajlar gibi hani aktüel çekimler. Mais il ne faut pas confondre cette approche et celle du cinéaste qui fait un documentaire de création. Parce que dans un documentaire, au contraire, le cinéaste revendique son point de vue. Il revendique de ne pas être neutre. C'est pas comme le cinéma nouvelle de 60, des 60 en France. Si, c'est ça. D'accord. Yani aslında şundan bahsediyor. Yani bizim aktüel çekim dediğimiz bir televizyon çekim var. Fakat bunu sanatsallaştırırsak yani aslında kendisi çok değinmedi ama sinemasal üretim meselesi var ve Hollywood tarzı çok böyle teknikleşmiş bir üretim var. Bundan nasıl çıkabiliriz? Bizim bu belgesel dediğimiz alanı sanatsal bir şekilde kurmacalaştırarak bundan maddi anlamda da kurtulabiliriz ve seyirciyle belki bir bağ kurabiliriz. Bu kitapta da aslında biraz tartışılan bu. Hocamızın da kendi filmleri, ben onun daha önce de filmini izlemiştim. Filmlerinde de tartıştığı şey temelde bu. Kendi biraz akademik çalışma alanlarında da bunu tartışıyor temelde. Et donc la question c'est comment on raconte une histoire? Nasıl, yani temel mesele nasıl bir hikayeyi nasıl anlatırız? Nasıl bir hikaye anlatırız? Dans la fiction comme dans le documentaire, kurmacı olarak da belgesel olarak da. C'est toujours la manière de raconter l'histoire qui fera l'intérêt du film. L'intérêt qui fera que le film sera intéressant ou pas. La manière. Yani aslında temel mesele şu, sizin türünüz ne olursa olsun ilginç, yani enteresan mı değil mi? Biraz o önemli. O yüzden sizin türünüzün kurmaca mı belgesel mi olduğundan ziyade onu seyirciye daha çekici, daha böyle albenili bir şekilde piyasada sunacak bir şekilde sunabiliyor olmanız burada temel mesele. Et la manière de raconter une histoire, c'est à la fois le scénario et la mise en scène. Yani burada da bir hikaye anlatırken güçlendireceğimiz şey senaryo ve mizansen. Yani türden bağımsız bir şekilde senaryoyu da mizanseni de üzerine yeteri kadar çalışırsak hikayemizin kurmaca mı belgesel mi olduğu konusu aslında biraz da yönetmenin şahsına bağlı bir şey. Et cela dépend aussi bien sûr de la production. Et donc quels moyens on a pour faire un film.
Et c'est ce que raconte... Moyen financier. Yani bütçe meselesi var ya, o yüzden siz tam Hollywood tarzı maddi bir böyle servet gerektiren bir filmi yapamasanız da iyi bir senaryo, iyi bir mizansenle böyle iyi bir film ortaya çıkabilir. Yeter ki senaryoyu, mizanseni biraz güçlendirin. Et ça, c'est parfois le rôle des États aussi, de savoir s'ils veulent financer ou pas un cinéma. Burada devletin rolü de çok önemli. Devletin finansı, fonu verip vermemesi de asıl önemli olan meselelerin başında geliyor. Il y a un scénariste français très connu qui est mort récemment, qui s'appelait Jean-Claude Carrière. O yakın zamanda vefat eden bir Fransız sinemacıdan atıfla. Jean-Claude Carrière affirmait qu'il était important que chaque pays puisse avoir son cinéma. Bu sinemacı diyormuş ki her ülke, her ulus kendi sinemasına sahip olmak zorundadır, olması gerekir. Car c'est plus qu'un enjeu pour les gens qui font du cinéma, c'est un enjeu aussi pour le pays. C'est un enjeu économique, artistique et politique. Ekonomik, sanatsal ve politik nedenlerden dolayı her ulusun kendi sinemasına sahip olması gerekir. J'en ai fini là. Je voudrais remercier Oussafer pour m'avoir accompagné. Merci beaucoup. Teşekkür ediyor arkadaşlar. Sorunuz var mı? Sorunuz Alors, il y a une bataille entre le cinéma français et le cinéma américain, mais c'est David contre Goliath. Puisque, évidemment, le cinéma américain est beaucoup plus fort économiquement que le cinéma français. Çok büyük bir mücadele var Amerikan sineması ile Hollywood sineması arasında. Burada mitolojiye de gönderme yaptı. Davut peygamberle Goliath'a atıfta bulunarak, yani onun benzeri bir mücadele var Amerikan sineması ile Hollywood arasında, Fransız sineması arasında. La particularité en France, c'est qu'il y a toute une série de règles pour défendre le cinéma français. Ve bu yasalaşmış da bir şey, yani hani c'est combien de coûte par exemple? Alors c'est des centaines de millions d'euros, mais surtout il y a des règles qui font que aujourd'hui il y a toujours plus de 200 longs métrages français qui sont tournés. Et dans les salles, il y a encore un public qui vient voir. Chaque salon? In France, we have more than 200 long feature films by year. They are produced for theater movies. It is because there are a lot of budgets with support of the state and with support with French TV, but they are obligated to support this film. Burada şeyden bahsetmedi aslında, bir fotodan ya da bir yüzden bahsetmedi. Şunu söylüyor, Fransa'da bir devlet meselesi, bir ulus meselesi, bir kimlik meselesi sinema ve devlet en az 200 filme destek veriyor ve bu filmleri çok büyük bir şekilde destekliyor, dağıtıyor, gösteriyor. Fransa'da hani Hollywood sinemasında bir direniş varsa Hollywood sinemasına yani en azından söylemedi Hollywood sinemasında bir sınırlama var mı diye, ama Fransız sinemasıcılara çok büyük bir desteğin olduğunu söyledi. Et donc c'est une décision politique qui existe depuis plus de 50 ans. Les gouvernements ont changé, mais c'est toujours la même politique. Hükümetler, rejimler değişse de Fransa'da bu değişmiyor. Yani ülkenin sinemaya olan desteği değişmiyor. Et c'est qu'on a appelé à un certain moment l'exception culturelle. Exception, cultural exception gibi bir tabirleri vardı, hatırladım. Kültürel bir mesele onlar için hocam. Çok yani hayat memat meselesi, yani öyle söyleyeyim. C'est l'idée que l'audiovisuel n'est pas une marchandise comme les autres. Bu yani direkt müteşebbislik alanlarından ötesinde bir şey yani. Hani bu sadece ticari bir meselesi değil. Başka bir şey yani. Parce que comme dans tout secteur économique, quand on fait des films, il y a de l'économie, mais ce n'est pas qu'économique, c'est aussi culturel. Ya bu ekonomik bir mesele değil bizim için. Tamamen kültürel bir mesele. Et donc l'idée c'est que quand on est dans la démarche culturelle, on peut avoir une aide de l'État pour défendre la culture du pays. Yani işte bu bir ülkenin kültürünü korumak için, var etmek için olması gereken bir şey olarak görülüyor Fransa'da. Et la France a défendu l'exception culturelle pour toute l'Europe. Et donc c'est pas seulement pour la France, c'est une vision que chaque pays peut défendre son cinéma si le gouvernement le souhaite avec des aides publiques.
Yani bu sadece Fransa değil tabii, bütün Avrupa'da değil. Mais le France le premier dans ce sujet. On peut dire ça. Yani Fransa değil, bütün Avrupa'da bu önemli bir mesele. Tabii Fransa en önemlisi. Burada en başta çıkan ülke bu konuda. Thank you. In Turkey, there are many universities that teach cinema, but there is a big problem. That is, the technical opportunities are not very much. When I talk to the students, they always say that they are pessimists because they cannot, for example, learn how to use a camera or like that. What do you think about that? Knowing technical opportunities, is it very necessary to make a good film, or we need more, for example, cultural or sociological background for making a good film, a good movie? I think we have a very interesting question, and maybe two questions. The first one is we need at the university some budget to have material for the students to make their films. My answer, of course, is yes, that's we need. And I think it is not so much important in the budget because nowadays, it was not the case before, but just right now, it is possible to make a wonderful film with a small material. And I think it is necessary to make some atelier of movie directing with students. And in the other side, they have historical approach, aesthetical approach, sociological approach. It's not opposite. I think both are necessary. Yani hocamızın meselesi de biraz bu ulusal dili nasıl yakalarız'a gidiyor ve bunu yaparken de türler arasında geçiş nasıl sağlarız, yani hem ulusal bir dili yakalayalım diyor hem de bunu sadece kurmaca ya da belgesele değil de hani türler... Ben size söylemiyorum. Hadi hocam. Hocam genel olarak şey diyor, ikisi de çok önemli diyor. Evet. Çok fazla bir bütçeye ihtiyaç yok eskisi gibi. Daha az bütçelerle film çekme imkanı var ve az materyal, yani kamera ve ses ekipmanlarıyla şu anda film yapabiliriz. Ama yani yine de ulusal bir dil meselesi var ya, sosyolojik, işte tarihi, kültürel. Bu da önemli diyor yani. Sen diyor ne yapacaksan bunu da kur diyor yani. Bunu da önemse diyor. But in France, everybody is not with the same advice of mine at the university. There is two approaches. Dans mon université à la Sorbonne, il y a un accord entre les enseignants de théorie et les enseignants de pratique. On pense que les deux doivent fonctionner. Mais il y a certains de mes collègues qui pensent qu'il ne faut pas la pratique du cinéma à l'université et que c'est pour les écoles de cinéma. Moi, je pense que la spécificité de l'université, c'est d'avoir de la théorie, d'avoir de l'histoire, d'avoir une analyse, mais que c'est intéressant aussi d'avoir de la pratique. But I think you are trying to compose the two approach, exactly. Fransa'daki üniversitelerde de iki tür yaklaşım var. Hem işte bazı üniversiteler, bazı hocalar teorik yaklaşım belirtiyor. Kendi üniversitesinde de bazı hocalar daha teknikçiymiş, diğerleri daha pratikçiymiş. Yani Türkiye'de olduğu gibi. İşte ben diyor bunu birleştirmekten yanayım diyor. Hani. Mais puisque j'avais pas suffisamment de moyens à la Sorbonne, j'ai fait appel à des partenaires extérieurs à l'université. Et donc depuis 15 ans, je dirige un master qui travaille avec des chaînes de télévision qui acceptent de financer et de diffuser les films de nos étudiants. TV5 actuellement, avant c'était France Télévisions, ça a été Arte aussi. Evet, burada Fransa'ya özgü bir şey aslında, bizde çok yok. Ben diyor film çekeceğim diyor, üniversitemden destek bulamadığımda televizyon kanallarına gidiyorum diyor. TV5 var, yani TV5 Fransız'da da. O destek veriyor, diğer kanallara destek veriyor tabii ki de. Yani hocamız işte diğer televizyon kanallarından yapım desteği alabiliyormuş. Parce que même en France, on n'a pas assez de budget pour la pratique du cinéma à l'université. Biz de Fransa'da sinemayı üniversite içerisinde pratiğe dökmede maddi anlamda çok sıkıntılar çekiyoruz. Hocamızın yaptığı çözüm televizyon kanallarına başlamış. Yani ama üniversite destek vermiyormuş çoğu zaman. Tamam.
The picture on the wall, is he De Gaulle? Bir de gol. No, it's Pétain. Ha Pétain. The other one. Vichy. Vichy, exactly. Aslında sinemanın ilk çıkış Alman dünyasına bağlı olarak bir soru sormak istiyordum. Ama bu sizin çok zorlanacağınızı düşünerek sormak istemiyorum. Evet, Fakat teşekkür yine de ederim. en azından ahalide de bir fikir olması açısından şöyle Felsefe yapamam. bağlamında sormak istiyorum. Doğu toplumlarında tanrısal bir sorunsal olmadığı için bizdeki heykel, müzikal ve sinema çok daha sonraları geliyor. Batı'da aslında bu o anlam arayışının bir neticesi olarak bakılıyor. Bugün gelinen noktada sinemanın politikleşmesi ve o anlam arayışındaki yerine dair bir soru çıkarımsa. Ben bu soruyla ilgili tez yazarım aslında. Nasıl soracağım ben? O zaman kısaca Türk filmlerinden yazılı bir beğendiğim bir şey var mı onu sorayım. Nuri Bilge Ceylan mesela. For Ki example. bu konuyu Nuri Bilge Ceylan biliyormuş. What did you get? Kel Nuri. Yalnız sinema Kel film. Türkiye'ye 3 ay sonra geliyor Fransa'da icat edildikten sonra. Yani çok geç gelmiyor. Sadece arada 3 ay. Aynen yani ben onu size şey yapmak istemedim. Orada bir problemli bir bakış var. Tam değil. Tam değil. Konuşuruz. Fakülteye gelirseniz konuşuruz yani. Çok ciddiyim. Yarın sunuma beklerim ben onu. Aynen. Doğuştan önce onu anlatacak. Tam sinemanın inşa edilme sürecini anlatıyor Fatih bölgesinde. Sadece bir Sunumu onunla ilgili. İlk dönemi anlatacak. Çok önemli bir sunum. Bekleriz. Ben bir temel olarak tabii Evet, ki evet. katılmak isterim. Mais ce que je disais dans mon intervention, c'est que il y a, quand on aime le cinéma, quand on est cinéphile, on connaît les cinéastes d'autres pays. Et donc, ces cinéastes sont souvent reconnus dans les grands festivals. Et donc, les grands festivals, Cannes est le plus connu, mais il y a d'autres grands festivals. Que Cannes, il y a Berlin, Toronto, Venise. Ici en Turquie, Istanbul et Antalya, qui permettent à des cinéastes d'être reconnus. Türk sinemasını tanıma bağlamında şöyle söyledi. Dünyada önemli festivaller var. Cannes, Berlin gibi. Kendisi de İstanbul'da ve Antalya'da film festivallerinde bulunmuş. Bu festivaller aracılığıyla dünya sineması tanınıyor. Bu dünya sinemasının içerisinde tabii ki de Türk filmlerini de izledim diyor. Et ça, c'est pas le grand public. C'est souvent ces films qui sont dans les festivals, que j'apprécie, que je trouve souvent très intéressants, ne sont pas diffusés dans beaucoup de pays, de manière à rencontrer le grand public. Et c'est la question que je me pose, comment avoir plus d'échanges entre les pays à travers les cinémas. Yani burada geniş halk kitlelerine ulaşmıyor tabii ki de ancak biz sinemacılar olarak film festivallerinde izleyebildiğimiz bir şey bu. Bu tür ulus filmleri, ulus sineması, ulusal sinema filmleri yani. Siz çevirirseniz çok sevinirim. Kısa bir şey soracağım. Bizim Türkiye'de şöyle bir durum var. Bizim ulusal sinemamız oluşması için dağıtım şirketleri şu anda biliyorsunuz Güney Kore şirketine geçti. Ayrıca sinema salonları da çoğu yabancı şirketlerin eline geçti. Dolayısıyla bu ulusal sinemanın oluşmasına biraz biz ket vurduk. Yani bir engelleme durumu var. Daha çok Hollywood filmleri daha çok gösteriliyor veya Batı filmleri. Acaba Fransa'da durum nedir? Yani bu konuda onlar ne yapıyor? Ben de uzmanım aslında bu konuda. Doğru. En France, dans les salles de cinéma, est-ce qu'il y a beaucoup de films américains ou français? Les deux. Les deux. İkisi de var. Mais très peu du reste. İkisi de var. Ya aslında şöyle dünyada 2 sinema var, 3 sinema var. Türk, Hint, Fransız. Bu 3 sinemanın da ulusal sineması Amerikan sinemasını içeride yeniyor. Diğer bütün ülke sinemaları, Almanya, İngiltere dahil Hollywood sineması daha fazla gösterirken biz dahil bu 3 ülkede Hollywood sineması daha az gösteriyor. Ulusal sinemalar çok güçlü. Dağıtımcılar ama hayır. Dağıtımcı yabancı olabilir ama seyirci Türk filmlerini çok izlediği için Şu anda yok. Çünkü sadece Güney Kore şirketi yok değil var. Var ama yani etkili değil. Öyle söyleyeyim. Etkili. Hayır biri geçti Güney Kore'ye yapma. En büyük Güney Kore tamam evet. Ama %50'si bile değil sektöründe. Öyle ama bütün dünyada bu böyle. Yani Güney Kore'ninkini de belki Çin almıştır. Yani dünya aslında Yusuf Hoca'nın sorduğu soru buydu yani. Ulusal sinemayı korumak için bir kota koyuyor mu mesela?
Gösterim bakın. Fransızların da tartışması yok. Il y a, aynısı, la même question. Mais est-ce qu'il y a en France une blocage pour les films étrangers? Alors, de manière objective, la France, je précise que je suis belge, donc je ne suis pas là pour défendre la France spécialement, mais Bu arada même si je suis professeur à la Sorbonne, je suis belge. Donc, la France n'est pas mon pays d'origine. ben diyor Fransız değilim. Fransa'dan gelmiş olabilirim ama ben Belçikalıyım. Donc, je ne suis pas nationaliste. Voilà. Ben diyor ulusalcı da değilim diyor. Böyle. Mais il faut reconnaître que la France est le pays au monde où il y a le plus de salles de cinéma qui diffusent des films étrangers qui ne sont pas Aynen öyle. américains et pas français. Ama yine de diyor Fransa dünyada yabancı filmleri gösteren en fazla sinema salonuna sahip olan ülke. Parce qu'il y a une volonté d'ouvrir les salles de cinéma d'art et essai, donc pas toutes les salles, mais certaines salles, défendent que tous les cinémas du monde soient présentés en France. Mais malgré cela, ça reste une petite part de marché. C'est essentiellement des films français et des films américains, mais il y a à côté... Evet. Ya, Fransa'da sistem şöyle arkadaşlar. Küçük sinema salonları var. Sanat sineması. Bizim İstiklal'deki sinema salonları var ya, Beyoğlu sineması. Çoğu kapandı. Beyoğlu açıldı bu arada. Açılacak. Atlas şu an. Beyoğlu kapalı şu anda. Ama bu hafta... İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın aldı. Yakında açılacak. Tamam, onu diyecektim ben de. Bizim o butik sinema salonları var ya, Atlas gibi. Tamam hocam, lütfen ya. Désolé. Öyle, o tarz sinema salonları çok fazla var Fransa'da. Ama bunlar genelin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Yine de dünyada en çok farklı ülkeden film gösteren ülke Fransa olsa da gösterilen filmlerin çoğu Fransız. Je voudrais poursuivre la discussion en ouvrant la question sur la langue. Quand on voit un film, il est dans une certaine langue. Donc les films turcs sont en turc, les films français en français, les films américains en anglais. Certains prétendent que la domination du cinéma, je parle d'une domination économique, du cinéma américain sur le reste du monde, tient au fait que l'anglais est la langue internationale. Ya aslında biraz tekrara düşüyoruz burada. Yine aynı şeyi tekrarladı. Her ulus sineması kendi ülke içerisinde popüler. Fakat Amerikan sineması bütün dünyada çok yaygın ve popüler. Durum bu. Mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux comme interprétation. Je pense que ce n'est pas la bonne raison parce que il y a eu pendant les 30 premières années de l'histoire du cinéma, les films étaient muets. Il n'y avait pas de dialogue. Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison que les films américains soient plus forts que le reste du monde, puisqu'il n'y avait pas cette question de la langue. Et pourtant, c'est dans la période du cinéma muet que le cinéma américain est devenu le premier cinéma économiquement au monde. Donc, la question de la langue, à mon avis, n'est pas le vrai problème. Yani bu aslında sinemada dil meselesi gündeme gelmeden 1930'da 29'da ilk sesli film üretiliyor. İlk sesli film üretilmeden önce herhangi bir ulusun sinemasının öne geçme durumu yok. Fakat daha sonra sinemaya ses geldikten sonra İngilizcenin küresel yaygınlığıyla birlikte sinemada Amerikan sinemasının baskınlığı ve üstünlüğü gündeme geliyor. Sizin sorunuzu alayım ben şimdi. Temelde aslında meselemiz şu. Avrupa'da bakıldığı zaman Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da fark etmez. Tarkovski'den, Kurosawa'dan, Fellini'den, Kaspinler'den tutun da birçok yönetmen sanatsal film ortaya koyuyor. Fakat Amerikan Hollywood sinemasına baktığımızda ise kültür endüstrisi bağlamında kitleleri tüketeceği sinema yapıyor. Bundan kaynaklı mı tüm dünyada Hollywood sineması baskın bir yer ediniyor? Çünkü sanatsal filmlerin talepkar daha azken, çünkü içerikleri ya da çekim yöntemleri farklılık arz ediyor. Bu nedensel olabilir mi? Nedenini sorun diye rica etmiş. Tamam. Comme je le disais, je pense qu'il y a deux cinémas qui existent souvent dans un même pays, deux approches très différentes. En tout cas, c'est le cas en France, et c'est sans doute le cas, il faut me le dire,
vous le savez mieux que moi, On a parlé de. c'est qu'il y a d'un côté ce qu'on appelle le cinéma grand public pour les spectateurs. Ouais. Et souvent ce cinéma n'est pas beaucoup montré à l'étranger. C'est par exemple le cinéma indien, qui est le plus grand cinéma du monde en nombre de longs métrages tournés chaque année. On voit très peu de films indiens en France, par exemple. Je ne sais pas en Turquie, mais en tout cas, ce n'est pas le plus grand cinéma au monde en termes de circulation des films, mais c'est le plus grand cinéma du monde en termes de nombre de films. Mais il reste en Inde. Evet, daha önce dün de konuşmuştuk aynı meseleyi. Şimdi şöyle, Fransa'da olsa, başka bir ülkede olsa, her ülkede iki farklı film yapım tarzı var. Yani evet Fassbinder var, evet Tarkovski var ama bu ülkelerde, ki Sovyet sineması ayrı devlet sineması çünkü, bu ülkelerde çok güçlü bir popüler sinema da var. Yani Fransa'da çok güçlü bir popüler sinema var ama biz bunları hani daha sanatsal olmadığı için çok bizim kitlemiz izlemiyor. Daha çok işte o sanat sinemasını biliyoruz. Fakat sanat sinemasından belki 100 kat daha güçlü bir popüler sinema var Fransa'da, Almanya'da da böyle, İngiltere'de de böyle. Et il y a à côté un autre cinéma qui est souvent soutenu par les fonds publics, qui est un cinéma d'auteur, qui rencontre pas beaucoup de spectateurs en général, mais qui parfois va dans les grands festivals et est reconnu par les cinéphiles, par les critiques, par les festivals. Et donc qui est souvent une sorte d'ambassadeur culturel du pays à l'étranger. Yani işte sanat elçileri aslında bu filmler, sanat filmleri, öyle de kabul edebiliriz. Sonumuz çevirdim sadece, çünkü çok yoruldum. Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun. Daha için Ben İngilizce söylüyorum. After the COVID-19 or we said almost collapse, but what about France or Belgium? You feel anything? Sorry? Situation cinématique après Covid. 30% de spectateurs en moins en France, 50% de spectateurs en moins en Belgique. Fransa'da izleyicilerin %30'unu kaybetti sinema, Fransa %30'unu, Belçika'da %50'sini kaybetti sinema sektörü. Et donc la question c'est, est-ce que les spectateurs vont revenir ou pas? Burada temel mesele sinema yeniden var olacak mı olmayacak mı gibi bir mesele de var aslında. Au même niveau qu'avant le Covid. Eskisi gibi bir seviyede yeniden var olacak mı? Temel mesele bu biraz da. Et derrière ça se pose la question, quel film? Par exemple, j'imagine qu'en Turquie, il y aura aussi le film Avatar. C'est la production hollywoodienne qui va être partout. Est-ce que c'est uniquement ce type de film-là? Je peux aimer Avatar, c'est pas le problème. Ve burada hangi tür filmlerin popüler olacağı, yani evet belki sinema geri dönebilir ama hangi filmler geri dönecek? Yani Avatar tarzı filmler mi, popüler filmler mi? Yoksa daha böyle unique dediğimiz ulusal sinemadan filmler mi? Covid-19'dan sonra sinema salonları yeniden böyle neşet ederse hangi filmler daha çok gösterilecek gibi bir mesele de var. Bu bilinmiyor şu anda. Et donc, quel cinéma on veut voir en salle? Teşekkürler arkadaşlar.